পার্কে রাইডের চাকায় চুল আটকে মর্মান্তিক পরিণতি ছাত্রীর। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার শিলিগুড়ির দাগাপুরে অবস্থিত একটি অ্যাডভেঞ্চার পার্কে। জানা গিয়েছে সোমবার বিহারের আরারিয়া থেকে শিলিগুড়ির দাগাপুরে অবস্থিত একটি অ্যাডভেঞ্চার পার্কে ট্যুর করাতে নিয়ে আসে একটি বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেখানে শিক্ষিকা মায়ের সঙ্গে তার 17 বছর বয়সী মেয়েও আসে এই ট্যুরে। 50 জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই ট্যুর করাতে এসে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল সোমবার। জয় রাইড করতে গিয়ে রাইডের চাকায় চুল আটকে মাথার খুলির চামড়া বেরিয়ে যায় 17 বছর বয়সী ওই ছাত্রীর। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে চিকিৎসাধীন ওই ছাত্রী। পরিবারের অভিযোগ, অ্যাডভেঞ্চার পার্কে সতর্কতা বিধি অবলম্বন করা হয়নি। পার্ক কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই এই ঘটনা। দুর্ঘটনাটি ঘটবার পরেও কর্তৃপক্ষ কোনো অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করতে পারেনি। পরিবর্তে টোটো করে তাকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পাশাপাশি তার আরো অভিযোগ করেন, ঘটনার পরও দায় সারা করছে পার্ক কর্তৃপক্ষ। ছাত্রী সুস্থ হলে পার্কের বিরুদ্ধে আইনি মামলা দায়ের করবেন বলে জানান তারা। और वो डीपीएस बोकारो में पढ़ती है, तो छुट्टी हुई परसों ही हुई थी, तो बोली मम्मी मैं भी चलूँगी। तो आई थी, तो फिर राइड पे गई तो फिर उसका बाल खुला हुआ था। क्या हुआ पता नहीं चला। एकाएक वो हम लोग जाके देखे कि एकदम उल्टा हुआ पड़ा हुआ है उसका, और फिर उसका बाल काटना पड़ा। और फिर उसको तुरंत हम लोग वहाँ एक एम्बुलेंस भी नहीं था, वहाँ चिल्ला रहे हैं। कहाँ लेके गए थे? ये 7 किंगडम। अच्छा, 7 किंगडम गए थे। फिर हम लोग तुरंत वहाँ से फिर एक टेम्पो उन्होंने किया, टेम्पो लेके बंगाल। एम्बुलेंस नहीं थी वहाँ? एम्बुलेंस नहीं थी। नर्सिंग होम में पहुँचे, मैं थी, मेरे साथ एक मेरे शिक्षक भी थे, और मेरी बेटी भी, बड़ी वाली बेटी भी थी, और फिर एक और कोई था मेरे साथ। हम लोग पाँचों गए। फिर वहाँ उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं ये तो नहीं होगा। उन्होंने प्राथमिक उपचार दिया, फिर बोले नहीं आप न्यूटिया जाइए। तो एम्बुलेंस में उन्होंने किया है, या फिर आके इलाज शुरू हुआ। तो देर हो गया, लेकिन फिर 10 बजे फिर मेरे हस्बैंड भी वहाँ से आए, मेरा भतीजा भी आया अररिया से। 10 बजे से फिर इलाज शुरू हुआ।